ñaade sayin se ɗum kibarol fango jaato kono mba fulola damin bi o keta kibarde min ɓe ndin imam abdoulaye fati yemin safe fo standard newspaper kibar kayto bala imam abdoulaye fati e kommolo miyalon alontanum bake banko kan anda nene ɗo koke num gambela korda baɗo min mo state house ti ato imam abdoulaye fati wole kumata kay tandi ko his excellency president adama baro ko na salta amad yalla jami'o to lolum wolun nden alamansabe banna banko kan imam abdoulaye fati kayin kuma kan fo wadi sudun kola kabirin president baro ka wuli ka fenti kata jami'o to ka sali arjuma kata jami'o to ka sali je bari imam abdoulaye fati kodem akoke min ka wolam pour ka molu kambendi kaje misilmolu nyomo se tare tema bara kodum nillu nen asalta amadiyalu koma wolun nen itol fanambe lola pour kaje president barola man say banko nyin kanjang e atanyin imam abdoulaye fati anata kay tande ko molu min bebe do kola man sakunda ya lonne ko amadiyal manke misilmelti bari buka sonka sali misilmolu koma imam ya itande ko jami'ol to mul bebe nyim banko kanjang ako president baro tara salola jele bari fo alnene ya jele bang asalta hamad yalla jami'o to jang imam yofo imam ko tol manke politicien ltide e manke politicien bara konnin woketa wati o wati etol dina alfal fanam be fansum political party le lola pour kaje e se campagne ke ye baro bondi man siala jang ateñin kumo fo kabirin alfalu bentanun talinding islamic institute damiyalon ko ye conference bake mimbe dending hamad yalla kola nala kilo bakan lokon fula komantu supreme islamic council e saferoke ka ki pour la bundaro pour kana lansino nyika ka di hamad yalla banko kan bayri ko hamad yalu wol manke misil melti nietele bungo dilela ibe misil molu batandila e se dolu fango hakilo falinno ila kol kono ye wasafe ka kije bar bire wasafero nyin keda dolu bije woliya ko nyin jalay ya ko nyin bay abol kono Gambia Press Union woli ko Gambia wol ko pura e nyanta lansino nyikala ka de nyin tele bungola amad yalla pour se tele bungolono banko kan bayri ko nyin amad yalu e tolmu misil mo dinolti annon Gambia dumo secular speedlet wala bankulum damiyalon ko mo bele kanyanta e seddunno dum fanan dinawo dinato e lafta dunna je Gambia Press Union o kuma kan woni fo imam abdoulaye fati dum fanan nara jabirke Gambia Press Union na o kuma kan wala ako jonali soliye ila do ko menti wolem ka kibaro di minkite nyala dum fanan kofo bari manyan na lala lawo dula kan imam yodu yitandila ay tandi ko GPU yakilo ba kanne ahmad yalu berin waliyo dunte dambal tema e nin wol tema sal kenye ako mobe o kala mota janne wota ko jonali sol bijang mulyalon ko wolbe walla karo menti wolam politique koti dolu bije mulka fankola koli jibe bara ko Gambia jang man jonali soto min hakilo be loring dino la karo damba min ka dino la ko damba safe ako mo soto wota ko dun Gambia Press Union e nyanta ka long ibe min folam ye dabondi dino la koto ye dina alfal bula woli dino ko nyin kata ya ko nyin fo ay wo fo je abe wonyin to Mohamed Lamin Touré Mabeta imam babali imam babandin drame Umar Danso Kemo Fati wol be Mabeta abe wonyin to pour kadiyamo hamad yalla ko la jang birim bodo mbadi ngolu alfalu min yalon ko be banko kan sabali ning Dr Cissé e ko etolle dum fanay ñoo saboke Gambia la murungo la Commonwealth sabali dem e kade man song pour Gambia la murungo la Commonwealth Dr Ismaila Cissé membe karandiro la University of the Gambia woko Gambia la murungo Commonwealth wo mu fennede mi yalon akumata bak nala kilo bakannum Gambia man sakunda ya kankula kodem Gambia banko murunta sign Commonwealth kabirin ya jamme sita ay Gambia bondi Commonwealth anim bitema ay sanji lulu sile ni ko nyin alfa fululu ibe nyo sabaka walla sabali ko niaje ate ko Gambia man na muruna Commonwealth bayri Commonwealth ntol mu bankule mi yalon ko ye maranun tubabol ye mara fonnata ngam fango soto akoto dum kamuru kafo nyin kono wobe kela ko mbe joro kela wo kafo nyin kono le wotate ko de atala karola aman jara pour Gambia e murunje ko Gambia be min jola
wala be siala Gambia be nafa min soto la je sabali yo koñin fo ate Gambia la murunga ate man so wo koñin na Dr. Ismaila Cissé wonata ka fay ko Gambia la murungo je wokumata bak ko bayri niajibe Gambia be nafa balu e be wolle soto la nyin ko kono woto Gambia la murungo je womu fenede miyalon ako kumata bak afanan nada tenteng kalodulata mansa kunda ke sembentiya ila murungo la nyin dinkira nyin to je wo kolale mu e natata fanna do fananna damiyalon ko ye nyo sabaje fanan ila jerolu fatata woto e Dr. Ismaila Cissé atako karamon morolu ila finto pour ka balamba ke banko kan o mu fende di miyalon ila nyantolo mu e nyanta kak sabali dum yo kunyin doyale bayrata ko jannibe fintila ka balango ke banko kan e nyanta silale ya kunyin kata atako kata woman kori kula woto nyulu jannibe fintila ako inyanta kunyin kata la folo ako to nyala ila nyantolo mu pour ka ila kafo ila salari nyanta kafula wala mu ila jo nyanta kafula le ako mu ila nyantolti bari silol le fanamba akunyin Ismaila Cissé dum ate ko nyin karam morolu wala la nyantolum pour ka finti ka te nyin kumo nyin ka si pour kana karandiro ke banko kan ko bayri niajibe karamun mor jamal bije wala yalon ko e kadun classe fan kono e bokam buro soto e kadu wala nyama classe nyin kono e kate wofo a sabali kay ko kana wofo kana man sa kunda nyuri duldato dami yalon ko ite sintinola e ko bari ateni smela ko e tolle folo yettita solo nyori foy fudada bunda doto dami yalon ko e manko maje e man dulaje foka sidoron kaje ila joy lafa banko kan bari kode e tole no saba o fanna nyinna andum ila jeruñalu fatata wodland Babakar Tombong Jatta a fanan be wo kacañinto kacañin e kaka ge Gambia tele bumbalto e ka bo miye ko gis ye tol be kiliwol to ye ñin kuma kawñin ko wol atinin Babakar Tombong Jatta a kode ñin karamunto morolu ila finto ate fanan ma koñin sasa bak koy nanta a koñin kacal bara kode ila jo wonanta dire la watola bayri niajibe la alwan sol minta da fo karin lulu a jobe koma kode wo jolu nyanta dila a watola le a fanan yo kuma kawon fo jele bara nada ka fo ko alwan solu man sa kunda nyanta katala pour kaje wol kanati koma bayri do kula jamal bi man sa kunda wol kela alwan sol sodolo wot karandir lalu fanan ko nyanta ila alwan sol sodla a watola birem bododo umbari ngolu Umar Ba Standard Newspaper ako Imam Baba Lee a fanan diamuta ay kawando minke kane fin jamingoto ako Hamad Diallo ka tele bungo dile la wala kala sino dile la ye tele yele banko kan ako manke ku jawti ko wote joyan wala Imam Baba Lee ay kuma kanwolo fo kabira tambita kawan jamingoto kabe juma sanol la je ala kutubo kono anata nyin kuma kanwol dolu yitandi je ya itandi ko Supreme Islamic Council wolu balanta akoninal bari Imam Baba Lee woko banko maral kitabo wole fango ya sedia ko nyulu islansino sodonole pour yetele bungo yele bayri banko la wo maral kitabo nyin woy mi itandi wala mu kode dina bombi jang ibesi la baturo kenole e laftala nyami wata ko ning atretul fanal lafta walla e nyanta ka di bayri bele kanyanta luwa nyatilingola ate fana yo fo ako ite hamadiyal balnola lansinola atara BBC be kering CNN ani interneto bayra ko niaji be interneto woka min fo moliye jama fo tele bungo ko di mol ko bari wo be nyaawo nya dindingol ni la smartphone lu nyaawo nya dolu man tinya wol be la kol ke kan a nyama akodum fana ni lansino di amadiyalla hani wo ika min fo ko muslimolu ase tiñano la ko hani muslimolu beete tiñano la akonni mol kandada wolbe kandalale bayri ko alay ako alay min fo te mola jotala ya jo ku jawola walla we wandi barota yewodi dola afana yewo fo akodo dum ye nyin ahmadiyalu ise lansino sodno le pour katile bungoyele banko kan atemo koñing ama joyandi bayra ko niaji we banko kan jang hamadiyal ye karambungo lole ye loptano lo
damiyalon ko misilme dingol be karawla je ila loptanol to fanan misilmol kata je bare man misilme la dini tinyabulu ata fanay wo fo wod lanyen kabe nyin kawando ke kan dami mo jamalu wolle be nun jame kono abe kutubo nyin bi kan andi ba la moy kandum fanan bidim bodo mbari ngolu setende nga jibel ke nyin kibaro do fanana mimbe de nding general bajila ko ya tanu ya tale puruka aki bantala banko kan memo kibat a to fuda mol kono mul nyanta tala nun bantala banko kan bari standard newspaper kibaru ya itande ko aden nyin amiyol la kuntiyo nun mimbe banko kan general Usman Baji anyanta kala nun ambassador de Cuba kala wo ambassador ya nyin ya burukal sain amanta tarra Gambia wodin kira nyin general Baji a tobe mo jamal kono multo foda nun ko ibitala bantala banko kan barate sain ata burkatale ani Ibrahima Mani miyalon ko sain Dawda Fadera wala be wonoto bantala banko nyin kanje kebadum membitala koy mo long membe sela wonoto bar standard ko e sobida kibaro dola kode docteur Kujeja Mani wositarano wodin kiranyin birembodo mbari wolu setende nga jigol ke nyin kibaro la membe dendi UDP patiyole yemitin baminke bil kama sade kono abengo nyinto Lawyer Ousainou Dabo memo patiola general secretary adiamuta je bake ako Gambia dingule ko alsilo e president Barrow fasa banko kan aning banko la nyato ta nim banko ila banko diya so fasa jang bayra koy tolde e mam lafi pour kamurun kat lo commissiono nyato ke kiskis multa mata minna biribe banko nyin kan jang loya ko to dum muliyalon ko e bebe do ko la man sa kunda e nyante hakilo tulale e manyan na kukela miyalon ko ase ase samba komisiono nyatilingola akodum e manyan na ko fanan kela membe president Barrow to kuyala banko nyin kan ay tande ko momo yalon ko be do ko la je e be nyante la lodula tala ya long e be min do ko kan dum fanan ato din kira nyinto UDP lanin alpha ay nyin kuma kangol be sada bil kama sade kono anda nada alpha dolu tol fuje membu ko dembo bojang alaji Modou Sane alaji Amadou Sane anin Alamin Diba be mu alfalti mulyalon ko president Barrow latela anda ke lamoy dum fanan akko woto dum e be nyanda ka katam e hakilo to baki e be salon e be minkela banko nyin kanjang ay tandi ko Adama Barrow de molo miyalon UDP la executive forum abe UDP patio min kono andi tul alfalu mulu bebe no executive forum kono e lata president Barrow la e dikitala berin ye tul mutanum banko kan ya teleta pour ka ke UDP la na pulo marlat ko to dum e tul dikitanum bake president Barrow la wala adna ye place nyin tongo nyika ka adiala wota ko dum e manyan na ko kule kala membe president Barrow to nondila banko nyin kanjang ko president Barrow ni kuke ya to nondi abuko ko ibe jawul sawol londila mullota ka foko ya jamela ta wo manke ku bankoye ko nitul nada kuke mi president Barrow to nondi jawol fanambe lolale ka ko nyin fo ka ko nyin makato bay wota ko dun dem e be sa kata mulyalon ko ibe banko kan anibe do kolman sakunda e kana kuke membe president Barrow to kuyala akodum fanan mulbe do kola president Barrow koto e kana tara ila jifo damba fe ko bari e se tara lorin bankoye wato bela ay tandi banko nin inata kuke miyalon anisilo manta bayri commissiono mo be nyaabe wala banko kanne e be nyikala ke samba commissiono dum fanan nyaatingola momo barata minna e dum se woyitande je dembo bojang afanan be mol konole mulbe sirin hay tebuloto dabo ya itandila ko ngamira albella moy kam bake lemmin fokale wodin kiranyindu anara tenden kay tandi ko president Barrow de molo miyalon ko ilatala andi e jiko soto ala karola anara alfal fanam mulyalon ko be do kola koto ajikitela alatela ay tombon ka plaso dilela miyalon ko ibe do ko ke ka koto wada ko be mu place lati miyalon e kumada andon ay hakil tudum fanan sile ay woytandi be ngonyento jeen anada dum fanan kay tandi kode man sakunda miyalon ko wolebe banko kan ko wolde e manta sonna pour ka kuke min be nyim banko nyin tinyala walla ka man sakunda tinya koy manta sonna wala bari be mal lafi
pour kallo commission o ñaatino la dabo du yewo fanan yitandi anata ka UDP dingolu ke kumandi pour se katake kaje ko carte fo min be kala dingolu tema banko kan kansulu yala karola anim neo UDP se o be gagné a fanan yewo yamaro di pati dingol la anata ke yamar dum fanan yeke kilinti ye lo ñofe ka ñoma koy ko bayri niaji be berin kulbe kolyaren UDP be lorin ibe ñoma koy kan ko do dun nin kuwol nara sonia dum fanan e ñanta ka kata ye lo ñofe ka ñoma koy bara kodem abe lafila pour ala kansulolu anim meolu e be se sirango gagné banko nyin kanjang dembo bay bojang mi yalon e ka fay ko dembo bay force afana duam to jele afana ko makilngol le fo ko UDP sa kata yelo ila molu fe be multo monna pour yetambi kansul ya nyinola anim mi ya sirango nyinola e se lo wol fe ye mako kaje ko e be ye gagné brimboro mbadi ngolu setende ngajiber ke nyin kibaro do dum fanana mi yalon ko wolbe dending pa njayla panjay jamal ka fay ko jiring gara e ko GDC yatale tombong pour kallo KMC mewa siron nyinola Gambia Democratic Congress ila pa njay KMC e katale be lola GDC to yala mindu ya kumo nyim banke wala mu ila moti minka fondinkel bajondi patio e KMC anim banko kanjang memo Mamadou MC Chamt a fo Standard newspaper ko alfani yemin tombong amanke mo kutade Gambia la politiko la karola alfa balemo anda lontal dum fanan ye jikoni lanno dum fanan so ko aje siraw nyin gagné nole banko nyin kan bari mo wani bi Star FM radio long tan kono doni woro alnal bari malo ispada balo bari wala be muda ko kan masimo do setenden na jibero kenyin kibaru do fanana bembe dending kane fe municipal council la kane be municipal council e ko nyi sibiri tambila fe war karo tili tang e fanan fintita nung westfield la wasilo nyin kan pour kadin kiral mota ke senendi mol min ka wasuro kije ko e be bondi jele ye fita pour kaje dinkirani se senya nyami a janding Gambia independent be sila bara ko nyim birin akeda ko modolu mulbe wasuro la je wol fanan yela ni ku yayi tandi munane tol wulindi wodin kirani inata kuma kay tandi freyani stobal kibar kaydo bala ko aisadu konte ade fanan mu wafurlalti membo din kirani to akabe diamla adonyolu toyala kode e tol ka wasuro ke wasilo kan KMC nata ke bondi je ko keda kuti mi alon ay ni ku ya bak bayri ila fenjamal bije mi yalon ko ika sula ika nafulo soto minto o be tinyata wodin kirani to e fanayo ni ay woni ko yani yitande madam konte nara ka yitande ko itolka nafulo min soto woto kila dimbalu balundi wala inin ila wululalu anin mulbe fe ni wala ka balu wodulanin Mohamed Kabara ade boda latul kunda jaman afanan be mol kono mul yalon ye wulindi wodulale afanan ko ay kodi jama ay wala dundi pour ka la wodin kirani mutaka adeda ko wodo dunga konin ay tol fanan ni ko yale bayra ko KMC arabo lamu ya foyto le koy nanta bola jeel wonin yedlati nya wato minna ay tri sabada mbaleta rapport tri sabo nyin kono janding itol fanan be la sirla o kirebul ko ya ko balt kati amira ko e nyanda sila ka kunyin kacha janning ibe la dinkiranyin talaka atinyawo nyam afana yala woni kuyanyin yitandi fatma silla mim kadiam KMC to yala ate biring iyanyin ka ay min fo kibaro bala wolem ko niaje ye nyul wulin dije ebe pareri na pour kadinkiranyin mutaka senendi kabobe sil kadafo dentim bridge e lafta je be ye senya janni ba fula independent lungo wala atina
biring alfalu mulbe planning anin development KMC wolnada ka kango dile la koy so wodin kiral nyi muta ye senendi e fanan nada wodo ko nyineta anin ka kango nyi forendi ke bondije produlal se senia janning iba fulam independent lungo birim bodo pita solo mulyalon ko be sirim banko kan woldum fanan ye saferke ko ise murum sain yeta dinningol karandi akuma kango nyi nada kabirin mansa kunda nin pita for change e site kachata ye nyomoy e kambenta sain ko karambo morolu e se morunole yeta e dinningol karandi a kacanyin kono minister bunda membe mararin karamu duman kola anin karamu sandon kola banko kan ulbela alfalu mabeda abengotol Gambia Teachers Union dum fana mabeda anin ni teachers for change ol fana na alfalu mabeda jele a kacanyin kono lamu e nada kambeng ko teacher solo ye min kani man sakunda bulu iba katala le purka dilela bari koy se murun yeta dinningolu karandi wo kan mul beba ko nyin kan koy ba fulale ko al se murun sain aleta dinningolu karandi andi ko mulyalon ko e sitanu kabrin january karoti lulu 2018 kana bi kan koy te la jomala eta sonfen talala je e kamin fanan kanin puri la jolu dilela wato la memula alwan solti koy ba katala pour ko fanan dilela wato suno kono anin fanan ila ID card e koy sulata menna e ba katala pour ko dum fanan dilela teachers training wala mu karam morol mulbe karandirola e ba ninkan ba katala pour kaje wala fanan kanata dulato membe kolyale ma e ko ibo fanan be kadla nin ku jamalu miyalon ya kani be parerin pour ko beke birim bodo mbadi ngolu setende nga jibel ke nyin kibarula membe dending du sanola bengo miyalon ko ya tele kere pour ka kile min ke da faraba sutu a bengo nyin mo jamalu wolle ma beta je abol kono alkalba membe sate nyinto amma beta jelen anin ya kompinolu mul bebo ma fonla be ma beta a bengo nyinto dami yalon ko alfalu ye kuma kende jamalu ye wolle sata je alkalo min be sate nyin kono Umar Dabo ay tandi ko itulla jede kankilin wole bije e be mu kilinidi andu sate la ko na wulta wadi e bebe lori nyo fe kanyo makoy hata sillam mimu kolesun chairman tije afanan diamuta je kay lun tamulu jiya ay bismillah bak woden kiranyent ko ye be ngoni wuli min kan wolen proka kambe ngotimmandi e tolu tema anin ke nyalo banku doko kan anata kila koleal fana yitandi e kamin sodo sade nyin kono kolango de akumi la kolea ko balt gadi noto fanan ka kolea sodo je ko dum fanan ayo wo siyodi alfalu nyati ngola jele ay tandi ko e tolude e be loring man sakunda ko male bi e be man sakunda ko masoma anda kode UDP patio si fatam fansa mantara je ko walayatina e toliaje ka kumata e kafuta UDP patio nyin kan aliou sanyang afanan diamata je ay tandi ko bengonin ibe minna ben kumma ba akobari itolde ye kolea ko dol fanan sodo membu ko karambo ko la faraba sudu je karambon tijede andun ibe lafla pour man sa kunda dun se ma koy wala ye min tombon pour kalo UDP patio to yala pour ka siraw nyini kansulo yala ka futa ward ka fay ko bala Musa Dabo afanan diamata jele ala kontanu nala jusla itandi alfalla nala wodin kiranyint anda koden janning ibe motombo naka ke kansulot walla ka place diala e nyanta lalala yejikala wota ko jiko nyin afana mbakara la proko mafa ay komandiro ke UDP parti dingol bela ani mul bebe otundo nyin kam police carte sate ay gagné ka council siran nyin gagné lamen konta national assembly member afana diamta kombo is akobe nyin to min kumata je wala yelo ye council nyin face gagné no bayra ko itul député lu e ning council le ka do koke wodo ning gagné ta obe ma ko la bak ala do ko nyin kono honorable Abubakar Touré afana mabe da adiam ako UDP parti patiredi kanya mo be damin e man e maje ko nyine warata walla nyine doyata ako bele kanyanta ko UDP lem patiti miyalon hani nata je bi e seke duri ngoti je wota kode aba fula gambe dingol be se kafu UDP parti yo nyimma kabe commander kala dolla mulman na parti yo nyin kono purisina ye dum UDP parti yo nyin kono dusano
mi yalon ko a téléphone ma beta je kabo office of the president diamuta ay nalalu be tentu ay jay wodin kiranin to je duden bira kondondiro ke apareta anata kayitandila ko alpha ba fulolu memul ya usen daboti anin adam barola kontondiro ado fanam be futanla faraba sutun kolla anata kayitandila ko UDP party yode patilo mi yalon ko abe banko kan anno pati barakama balamu ay woyitandi akodo du UDP dingolu ise kamben ye nyomoy ko neaji be UDP dunta batamin kono pati man dun wo bata kono banko kan wota kumandirke UDP dingol bela pour ise kamben ye nyomuta kaje pati ye yurwa ay tanyatu anata diam dum fanan UDP baro youth movement na memo kafuti ye millo baroye ayo konyin diamu senendi bengonyin toje ay tandi ko kumolu kasiya diamolu kasiya akoy tolman pare pour ka kafulo ka patilo banko kan ko niaje yo youth movement nyillo ibe pareri ne pour kaje president baro finance dula soto ani molu be diamula dami ko bayri niaji be nyim patil mul bebe ko le sono kono ako patilu be mu patil lati mul yalon ko ise diamno la moli bara ko president baro membe ko le sono nyato afanan fase dulale soto abe lola kadiamu damin ko walaatna ate fanan itol fanan yewo youth movement o nyillo pour kaje wodon setama banko nyin kan ay tandi ko e mawlo ko kule kamba wo bundanyinde ko yewolo wole kamba e malo pour ka pati kutalo banko nyin kan ko bari niaji be mol min be bantala banko kan anin dinkira ko dongolto ko la diamo ka siaw fanna min para ko diamo lal sidiam ko ay taman sir kilinta ako katolu se wuya nyawonya kebal la banta bato ko buka kebal bali banta bato kacala wota ko nimulu be diamula wulu sela diamo ke bari akode itolbe tentenna ila do kolale akaba fola mole mulbe banko kan e se nyatiling banku do kola anata hakilul dum fanam bulandi ko niaji be ko leson man sakunda ko ye APRC dam minna anin GDC amansia ko to dum sain do ko balebe itol bulu pour kaje e se UDP sen nyimpati dol la molu tano nyami ka kafundi patio mami mu UDP ti banko nyin kanjang ay tande ko wali wole mantare tolning president baro anil loya usen dabo tema anu wali tatening o loya usenu dabo tema ko be bori nyola ko kalamale andung ibebe UDP patio kono atemu UDP pati dingolti ay woytandi musolla muluma be da bengoninta bengonin mo jamalu wolle bora dinkira jamal to be ma beta je musa danfa foundation fanam ma beta je fanam multi miyalon ko kakade maro di banko kan pour kaje yurwal ni nyatotal dun sesoro fanam be alfal konole mul futada wodin kirani to je mbadi ngolu birim bodo honorable Papa Touré ay de maro ni ka di hand over police station won police station na di min belorin banko nyin kanjang ay toldung ibe sera kundale tema andung e ka do koke pour ka mol le tanka banko nyin kanjang wo hand over police station wolle na da kela kole ko dante gambe kacay min kana Star FM radio jam Star FM radio dum ila gambe kacala producer anin presenter wona da ta ka fuda honorable Papa Touré la ka wosiyo nyin futandala birin ko nyin lata honorable Papa Touré nyatinola memo coordinator di Dynamic Sarahule Association for Change and Development another ka de maro nyika ka samba police station nyinto honorable Papa Touré ay penturo sang anin sirango min bitala fo siran nani nyong a nyika ka di police la wodla ay kodo do dum fanandile la police molta min be dinkirañi mula kaje ko a dinkirañi se malamala ay nyinya ko police le be sabaterin dinkira nyinto je beren ay wokumo foje a parida another diam dum fanan Supreme Islamic Council la kola ko Supreme Islamic Council e nyanta bunya la nyanta hormala banko kan bayri tolle mu dina bundat min belorin banko kan woto mol min kaddiam banta e ka kumol fonyin formol to Papa Touré ka ba fule dukare ye fonyo e Supreme Islamic Council bunya ko bayri biri ya jame balanta Supreme Islamic Council wultale e ko ya jame ji ila wato bandale woto Papa Touré ko
Supreme Islamic Council mol nyante bunyala mol kanaje ko eni yaja me do ko kele wala nete bunyala wala ko se e bunya fanan e wala amaro di kamantara fo kam politique kamba bari ate yaje ko kiba muskafu ke ngal konton Star FM radio to tan kono doni woro tompo woro alnal badi malo ispada baylo Umar Tunkara wala be nyama singoto bi mbesirin alay Sadio Baro ka kibarul samanali kibarul to bi albe mi moyla loya Usen Dabo ko gambe dingol nyanta lola Baro fe ka makoy ko Alpha Bado miyalon ko alonda banko kamimu Imam Fatidi atele ko ni president Baro Salta Ahmad Yalla jamango to lolum wolunde wala man sabe banna banko kan General Usman Baji ikoya tanu ka foko anyanta tara bantala banko kan pride ko ke je bari kala wodo ko nyin yewtinyala sai amanta tarawud lato ko dum Ahmad Yalu nyin miyalon ko ka fay Imam Babali afane sembentiya bak akoy se télé sodono fan Gambia janne afane o kuma kan nyin fo ko dum fanam Gambia dingo do yewole fa Casamas aka faro nyin po newspaper kibar kayto wala safe annun alba kibaro nyin don fanan sodla dusano mi yalon ko afanamu yamar lalti min ka president o yamari politiko la karola ama beta bemba doto min keda faraba sudu dami yalon ko faraba sudu dingolu mulbe UDP patio koma e sentita ya jia nin jiala min bunya warta bak albo kibaro nyin don fanan sodla kibarol to fanan alba sodla ko Papa Touré honorable Papa Touré ay demaro nyika ka di han over police station wala mimbe banko kanjang wodum demaro nada kabring Gambia kacha programme min kana Star FM tata murum wala wodlang kay nyininka ila kolya ko minti biring ila kolya ko fo Gambia kacha e woldum fana nada futa Papa Touré la place demaro ke wo fanna nyina papa dum ye demaro kije alba kibaro nyi sodla mbadi mulu alben solo dum ding min nata ngasubo nin kulobo ndali nyoto